alaman kisira na fima alaman kisira ma alele bade malu fana fana kadisinde fana fana alaman kisira Madina kan nabari benu rabi kan madi bomba kan tam bomba madi plus wadi am madi mana nan nabaka fe ginan tirum bum man tam yalang yandi mbarani arab mi bomba masono isina nan fama bomba dia sabo anane falu shirabe ko asoni keli asoni isa ito fava bomba dia ita ma konti mali akadi na konti ma akonti Dianggama. Hayat. Gama. Akonti bo. Ini tak asal lagi. Aduh nak eh. Kau yang berapa masa buka? Boy berapa Kita aku. Ayam dah minat. Mama. What's the one on your flu? Sere malofi ntire dendera uyenga ya nlire nemene eza family masama tu he dengi adi he do bunga tele matala be Alunga sama tu. ya watu wamesema ari nambara oh he wontele mato ya titele Ini mau aku film sini. Awai film udah nang bawa mantan. Ade yo nyisa. Isa nyirati. Nalati ya kana sende kanenya. Nyirati bala be. Bisa. Tele mato ya titile. Kone seri di. Ibangi ya titile misera bare. Seri di tofanya. Madame. Elaj. Dia pun dia boleh dia. Misato. Mesti nak furi yang saya. Mense. Afuri yang saya. Dokter. Dokter putih dikit. Dokter. Awak tak pergi boleh kita mesti wala lagi mana ini. Apa? Nak kain wala. Let's go. Nak elah jumpa entah nak kain wala lagi mana itu angkat. Lah. Mana sekarang ni aku. Afi betul nama fal. Oh ya ada problem Mense. Itu dia wala itu angkat sih kasar. Mense ni. Oh. Pera misi wai. Hey, gina bundi ba. Ya Amerika. Mwa mana kango. Mwa mana kango. Mwa mana. Ba gi ya min bor na gaiki. Akolongo gi ya min na. Ya min bor na kan fasala men na fa kolongo men na. Amu kolongo den na gai. Mwa mu gonga fure ka ni men. Ina ka fole mi yo bebe ku. Ana nu annabi ka fe mwa mana na. Astaghfirullah. Ela jina motandi fe. Astaghfirullah.
ita wa misere ba am sen ma dan na una kan ma na ga ina ka kan meni ni na kan fone be an ku da me amu sir mun na kan fi wasa ka me ne ma kulun wasa ka me ne ka sa masari wasa ka tara me na ntongo be e ga tongo e dugi fe lama wonna ka mu yala ngane wonna aka ni meni ya me ka ko ne la shi na kan ku mata ni ne ibara me awo keri ga ina saka tele fe keren na ela shi keni awai fi wurin nan ba man tanna dan me na da mun kai Dumina gidan tubo fi dumina gidan tubo fi muy kolong me konto filin de nan na mi na gese go ne me kin fa man gida nyengi ma nsina nan fa to gese ge tina aragate nara o yanka sala ya fama amina konan wa mana kan konton to ya gara bambe kan tuma ko I ga siga magame ire ga ya folan magame be ina ga fure mu ragata ma fifi ga nyago ima I ga 5 million na ma etanti astafule ina ga ma me atinde ituru matin na ga fara fibe Itu mati santi. Ini nara bambe. Ini nara bambe. No fure mu ragata ma fifi ga nyago ima I ga 5 million na ga ma ke fi na so ina kai ma so fure mu ragata ma ina ga bienu aga siga yami ne ga fala ndega doni na yima ndega doni na yima nga fa sambila gaite donc ntan fa na mai ire kirenna nga fa ko nga fa babore kui ingu mere continue ko mafi khisa timbe mfanti mane fambe 1 million 500 na mbeji ah ina rebe 1 million 500 na mbeji ira ifindi sa ko salira ala no anda pa ka tere kan santi na ko madian keli ala no anda bele na keli kiwa mane suluman fuwena ga gatan tanga si nga fale o ga mo be mo 5 million na ma 5 million na mena ga mu gata ma ala no anda ba donc 1 million tangi ki gele sese muna gida bayi sala ira na fena victoro siga ira ibafa awaye ngoro mana ma hala awaye mo fa ko deri ma le ko deri ma siga ma dai bila na mina ça doit ça fait même mo bi ki ça fait 1 million 500 pas sambela ga alors na bagay Mai konta fili ina yayi bambe mbara 800,000 francs ni e gwe ni me nti ina na ba wo to e la kata matina me wa mana kan gomma e ni ga masal ge fen e na gani magaburia isiga iya fa ina ga don na ma kai mu e ya mi kai mi ku me fen I ko ga gaburi ku isina ina ga bura kata ma fo ya ga se 3 millions so ida ala nu annaba ga wa me ga na bambe ala nu annabe mon frère fa kan na mayri na ban san na kan san 800,000 na ban san na ba wa me kana kan san na bambe
ina ragor ma ni ga masal de fe ina ragor ma ga yili kui ita tugati yili kui na ga musa ma yili kui e ga 3 million na ma ala nu anda ba fe ma ina ko le ngara do ni ina ga mu do ni ma mara ba ga ba ga fa de nda do ni fe mo ya ma na ga do ni fi ma e ga so yi men ken ala nu anda ba ma nan ngo ma patro e ra ka tamagaburi amide fo magaburi ne na kan ba ka tandia ba iga buya nene iga buya nene awatan tu dogora kara mon frère adongo dun tama mon frère ko teri ma no itanga dogo fera kara ai da muhammad rasul dogo fa irera kara itande ba ala taki kena gata man tanja ko niya kamusin na ilikui kena gata man ja ko ala ban sibolo ala gala ko ma e no gara gata ala kan baka e ri ko bi fi Vevi, ma 3 millions. 3 millions, vevi. Kada kata manga sote. Amura kata ma. Tina na ngara kata na tene 14. Awa ire. 14. Bela na o maga buya. Wo maga buya. Ita na ngulisa. Ibe yo. Imundo ko ala be. C'est bien. Nyan tigna jungor khi. Banka ya na kanga 3 mois d'avance bi. Adi mota mala fi maga ya. C'est bien. Ala non fam. Para tout. Merci beaucoup. C'est ça. Papa ni fari tanan tudi ki. Yo im so bira. Ni fari tanan tudi a gine na nda fara. Mo ko ka. Ade papa mu fa bu dira wonti de na wono ma fara de parce na wolfi. Ama gata to amara. Papa ni fari tanan tudi ki na fima. Parce que ni ga gine ran la abina ga la ga le na ga. Et na laptan le na hadi gine sena na kantu e kan duni ko 5 millions na alko ta hono sigi saradi mais ana c'est une semaine 2 semaines mfa fa filmer ko rune e kan be a gata matune donc he fan to betu mfa makko bi na makalbi be no ngas ga nyami ni ga fala ndega doni na ma ngasa mbele ga ti nyami ku na madoni na ma na mfa ga ko nya ka mena tanan mfa ga ina me mali ano makko bi so to di parce que toto nyoy na masode to ska nyami na ina flan ndega doni na ma mega bela gata ma doni na ma nda fima na kanya flan ta fima men ba kai ma fima sono donc ben na ga ba mfa ga tudi na ma parce que na ko le sali fa ina ndega donc mfa ga tudi na ma ka mali ngana ko bistoire ko ngono ma fe ga babi parce que nan ta ga ko bi dan to ngori mbuli ndambu iki na matima donc na la ma fatina mfa ga tudi na mamba ha na doni so mo tagiti bon na expliquer be na ki parce que ga fo fe kui ina ga digine na siga men na ga digine fi ga di na dunki eno nana siga manyigi parce que igina nta manta nkati ku bembi kai fama kwa donc nta aga ko bibi ki sare nana tungo na swai aga fu efima awambara tena na baba banna den ne ga sunnu go nay nsa fe yamin nay ala ko to mu mara kata to dia mara kata no baba ifa nafi papa sta fulai papa muno mana ta secteri nu ala muno mana ta secteri na muno masade bende ku nta makko bi mu fi mfari gena na ma ira mali ngam ko mo stonga ska ngbe mo ko brigadi madini na fu asa den na mako bi no mafidi mais na sa bende wallahi mi minima na mako bi fima donc nza pe yami na ya ko so mbi ngasa ko mi na awu ngasa yami na ka nza pe yami na neki mais na nga imam ki retu nanti na sa ara flas la ko ra musali nu ala ta gisageti mana yami ku papa na fala ulala ga mo afeka na mako bu so nyi ina fala ma fo nga yami na fala fibe mari ko bir sultan fina adama diya dangi kobra kay ta falay na fure mu noma gabrude fongi ya kobre fi na tanta mbara fure dan tege yamin kebe nya ka o kene ona fure to wa ka do wa makanje be nya me ta mu noma na rabadi fi nya donc mu mako bi fi ma unga yamin na una ramana unga yamin bi ni ma yamin ili ma yamin kaga fure fe bar fin de problème ne awayre madi ndambara fure dan tege imamu be anu salli ndangbe be muna na ya masano ke kene e gara kata e wa imen ke kene e ga e wa makani fe de ga kan men ndaya musa fe sono imamu nungale na fala mu yalanka musa fe sono o fure tongo wa makani fe de makani be Bonsoir. Mende. Ndarame. Ça va? Ita
yan ko fi ya mi dera gurunya ni to na gurume yan mo ngumbe mun no mo wende mani fagli makobri nengama nana to mfa to nga fe to barame makobri 3 millions et quelque na ingama ali na lari anyarin te ga tema asanyira goroma barato donc mfa na kobri nan nga fera e ga so e pintan be du so be muna in bis de siari insigama intelma na be ya gos insiga kaburia ba na kolon insama wule kamara ba la kan so na ma wule déplacement tongo na sa kuma va sabi ya gos tonton ina kana raba gine na kan bela ko goro mbari ngene neki donc to abara sabara fa ibara fa ina ga 3 millions et quelque nam nta muna fe ko no itandiya mane ko bari bo me mi yanu na kere made fa gaya non c'est kere made me gal to nga ya 40 millions nan nga moto idiya mane mbesinde giri frin tanga dangi parce que mi rinde na mbaga na kina kan fa wo idiya mane igili ya 3 millions comme on a mois de mai le 5 délai il no ma fa de mi ito aga na talo 5 lo 5 mun kana wade ntana falere lo 5 mun kana sino kan tan kirnanu kan musa mawule ala kan sote ala kan faka nas on fara on fasa bi lo 5 ntana falere ben na lo 5 ira fa awaire kala million nan do gamba awaire mo ma to sa ko mo rata awan barasiga ntani be problem muna fa kolo nga tanyi ko be dunia do ni fefe na gamma muna nan kolo parce que ha afare ki amuna ko be fefe la mbelo ko tira fa la fe mbara ko be raso yire fa gambi di mo de ni fara ba na mura fa mamma parce que akala gundina woni muno masali anu mu fa kolo kon ta fili yo fa ga ta tan na ba na boran kon ta fila non ko na ko be kan yegilere khale ga mi fa ga to ne asar sang ba ga nyama ra ko be fe kalon ina kan ne ira e mu gemere ga tane ba safa kona galati ala kan na nyaagi yo man le sel ngana ganna to e barna tongo ngumma to illu miskine ala ga dianga fure mon be men ngam mali falide atine mbaba kanke mama gurne mbabe amba sutura amuta ga kame ala ga rianna simbama itam marigi nala magandi managanda ala na ganyagi gira me gomma ba mara gaten na kulun na gandangina baba na gandangi gine fisabe gine na fala fora na tir ana fala fira na foe awala itanan kunni ka konta fili ba mon bela gafrin ne yire tan Allah taala yi falide nga ma sare asina bumbo kasalinat gina sina bumbu muna made kasali gina mamma sina bumbu ala kana den definga mun men gamma ay tala sina bumbu
be siringene somandala solubara masiri solubara Papa. Papa, me ouve. Nada, baby. Canai. Tanti taramu? Canai mu. Tanamu na? Nayo mu na. Wontoro. Ala wale. Ala kaya fa furu. Wono isina no misara yake. Sina mu. Sal kile kula gile isina na kan fara lagi. We. Mo bin nan sara yake. Men ta mana fure bumma. Tara na na voyage na kan kan maro. Na sama visit do wera ba ne. Bara pre men na more tu fa me abara la. Donc ina tutu mfare na fa nan sa yibu. Ana dangi men na akane di na kan na fo ko hospital. Na dore hafi na bara gurun sundu mema. Parce que dime di wakile rina na to action na kan gomma. Anga sugo kine gai. Anga ra fentan kine na na kana furo duniya ta gi. Na ku dore hafi na gurun sundu mema. Atun na sirfi a konta filma modeli bini. Men tara nu kata manen gan beba anga fan beba mfa mo fe kun hudi bina siga mane amma sa de na sa de yala ana ma furku amma don sai sara amode de bini no wakiri mfa ma kura kana wakiri duniya ma mfa fala temediyo ana kana ne khame mi ko beda ana ka khame umur wa gomma mfa fala wa mbara ni bin tara de medi twara muno wembi ni masara de me fongo ngo sa fure na mango to bara fa anganu ne itaran fanna to bengbeng nango sa mana namma ya gamale ngafin taram donc depuis na wani teme di mo ma ka binina na ko we na ko kuza anga fambe angol sa fure de gita gino lo koy mo na ko kuza mo boro to gi angana gambe afefu yo fefe na kara anga ngonsa asinama etanan teme di ga se bini yeba etanan kadara donc mono gina di dia masarane sana kafa na wayni ma nanam fannan kon sare ma alko ya hammali Awa ire tanti. Mari home. Ebirin nan tananyida. Madiyan ne ebirin na. Koma ba mu na be. Ni ya bi manaleri ma. Ha? Ni ya bi manaleri ha? Awa madan ta ba. Be mu rege. Nan dege ran. Awa. Dime na pere ne. Awa patron ga unda ne. Awa. Wangana fietu. Subhanallah. Aso kere. Na fie fon fa. Bala kono ni fi don solu beni yarado. Bala kono ni fine don solu tana yarato. Bukate binamuna. Bala kono ni fi don solu beni yarado. Bala kono ni fine don solu tana yarato. Bukate binamuna. Congo, oui. Ami Tanti. Aba. Aba. Ayen le fait. Tanamuna. Mpaka ne ke fi maru kun fa me ngaba la gara. Onu ne da sa na di bore mara ke. Gana fanano sfala kambe. Into. Ala kaya. Nge? Findi limani ara di ngani. C'est pas facile. He bari mi gi fage gumma. Imuno tan nyogon soto he fa ma logona. Limani am.
surtout ama ya hafi so na kan yire asina ina suala tanam ibarre fuliya in wo merta ama da dangi menna alo wallan huina gamma hospital ku hanya munemu ntara la ma fatina so singina te yari adana pari ala ma sutina kaso mufa mane do wali hafi nta fala na kitanara ka alati nyaye ba mane ya parce na kulu i comportement modèle punu sagan na benga be inga du fente ku ikina ana fulo dunya ma imara ka me wakil ga modèle bin i so on fanna kina na ko na barke tan vraiment na bi mi ma bo kala de anta rafa ka ko yara mudo ko munafa ya fa alo ko so mai ba kina oh ina tan timbali ko mi ma sai na masamba tungan ma favorite nan den nam parce que mbata usga munata nan den nan ni anna ram fala nan na ba donc men atara na menta ina ga men na fo ka men mun tan nan den nan na okay ya wa ina ram fala nan fala ko ala tu mi ya na kulun fama ya de kina nan ga sai sai da ada masih na transfer sana na fara da kina yani limaniya merci beaucoup mais te mi de ray woy guru yo kuina ginena ko ma kamera ko wallahi billahi talla insana matuya gi xametu ngona ra kuta habbi de tamedi woyang sans na gamma mbara ko fina re bambe ha kono ha gino yo ayi xirna tanna i xametu ngara kuti habbi de itam gu gati kame gu guru wallahi ma ko itan sakina gadi gama nam fama fandi gadi yatbe amu famme gadi yatbe akonde masajo ma nebe masajo wala me krono masajo wala allo amizo ga kamera fi kamena nga fi fala ga ngwe ndambar gi kamera fi kamena nga wa amizo go mechi mirila ma ma de mama ko bil kan yi bele et puis gi gbegbe na man na gima na mama mai kati ekwi donc mama nta na ran to riki amizo ga fi la amizo do gi kamera ma ntambar perdi parce que nta no manyo on va faire une rédo amizo ma allez la amizo ta amizo ta na do gi kameta ali manan tambara perdi donc moi mon maman il fait bien na ba il ramali khamri le maro do kameta amizo ta ndi medinara ndanu forina nana ndanga do kameni ala amizo sika mantanyile meni ngani sa ngi do kameni menta na ko sigara tanyile meni moi mon na ngoma mala ka fira kamali na fira na fu depuis kuye bato ya to kangri fauteuil na ko to ma ko na fira na feta ngono yati amizo tanga beta so tafe nta luangila nta mudo ka beta anu nta mula man amizo tamula ma do ka beta nta mudo ka beta ba tango fora amizo ngudi bari waya ka fala ki mbara do mbara ngonsi khali igunya na do ka yiga me ko ma ali wona wonta mbara bredi wo mbara faka wo muno wo ngunna kelli sonon ali wona tana hunna kelli me be nunne ali malle nta mbara faka moi on a rencontré il m'a to roba na nyira kana he merina ka mali riba na ka dumira nsika mana merina manyire difansa mane ngombuma iwa wana ka ngoma na ba mai bango bi kame ma fimma a fait ça ama fimma ne na ka findi be problème la khasali iwunya na ka do yi kame ngoma wonta mbara fi na ka ne gida anga sa leer na ka ba mu yalangai nanga bombo
ndugo sintongo na bombo iya gadi dere gari pe ga sai disa do na ga me gomma ana ga di bari meni wonta luma di he mama ina na ga fala fe na ki ga da di bari meni ga ta ma vanjo ma adi na ga bari